दिए डाक बयसी मो देह लागिला चमक कला डाहुकर रड़ी शुणी भेक दिए डाक बयसी मो देह लागिला चमक धन बिना गली झड़ी मारिया से बरसा बढ़ी मो गोलाप करी मारिया से बरसा बढ़ी आज्ञा सारे ए पिला माने ये 8टा रु 11टा बाजिलानी 3 घंटा काल मु एका गाउची आज्ञा पिला माने बसी छंदी तांकर मनोरंजन कार्यक्रम पई आज्ञा से गोटे गीत गाइले तमे कोन आसी केठी अभिनय कलनी मो आसीले बाबा गोजगुरु रामदेव किए जोगगुरु ना गोजगुरु पचारे पचारे से गोजगुरु बाबा रामदेव हां जोग शिक्षा करिया को आसी जोग शिखेबो जोग शिखे पैसा कोन कोन जोग जानि तो कहबो हमको उल्टा पलटा कंकाल भाटी छंडा छंडी हां एमती अनेक प्रकार अछि आ कोउटा पर्वत आसन हां आ सब एमती सब अनेक प्रकार अछि जानि छ मु भी 3 प्रकार शिखे दे पड़ी हां कोउटा शिखेबो कहलो एटा जोना कोछे दा पर्वत आसन हला पर्वत आसन आज्ञा अरे आज्ञा माने केते बुद्धिमान जोग गुरु सी आ आज्ञा जोग गुरु आज्ञा आ एटा हला कोन ना पर्वत आसन पर्वत पिला माने शिखि परिबे तो आ ओटे होती कंकाल भाटीटा केमितिया कंकाल भाटी देखंतु मु बसुली आसन करी टिके साइड दियो ते बसुली कंकाल भाटीटा एटा हला कंकाल भाटी ताबरे कोनटा बोलता केमिति बाबा एपटको जीवा बाबा सेपटको जीवा को प्रकार जीवा मुडी शिका आपन एमिति जीवा तमे बाबा अरे जोग गुरु तमे कोन सिंगाल एक आ वाटसदा परिष्कार हेले सिना पवन जीव तमे बाबा खाली मारो खोजुछ मार खाइबा डाउरा साला पवन गुरा नै कोन याता देमुछ ना ना सेटा पवन परिष्कार वाट हेले सेपटे जे अच्छा एई भली अनेक प्रकार अछि शिखिजु एति शिखिबा हां हां आउ नाही बोधे तम कुंपीरे 12 दतिके शेष अछि आहुरी अछि आउ कोंडे अछि आउ अछि जेसीबी आसन अछि जेसीबी हां जेसीबी आसन हां कोन कहउछ म जेसीबी आसन एमिति पारियो जेसीबी आसन एटा हला जेसीबी आसन तापरे आउ सूर्य नमस्कार माने सूर्य नमस्कार एमिति किरे तू कोन पठाणा ना हिंदू आ गोटे अछि आत्मा छड़ा डांस मुझे शिखा सेटा शिखो सेटा शिखा आत्मा छड़ा गीतटा दे गाइला गोटे पद बस ला डाहु कर रड़ी सुनी भेक दिए डका सबय सिम दे लागिला चमका लागिला चमका
आत्मा छोड़ा डांस आत्मा এইটা শীঘ্র শিখে যাব আমি নীর যা ওদা গুলে মধ্যে কাটি গলে আত্মা ছাড়ি গলে যেমিতি হুই এ বাবা সেমিতি আত্মা ছাড়ি গলে আরে তু বোদা না গঞ্জা কি রে তু এটা আমাদের আসন এটা আসন হ্যাঁ মু ভাবিলি বোদা বলি পড়িବାକୁ বোধৰাই কাটি সব কই তোমার নিশ্চয় কোন বাবা উকুলি গুড়াক এই কোন বেলা মধ্যে সেগুলা সব শুনে গাই গুলাক আ ইয়ে গাই হ্যাঁ ব ব কেমিতা নিশ্চয় তাহলে তোমার লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়ার কলা লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়ার কলা আরে পাতে হই থিয়া মধুরা মাঠিয়া পাতে হই থিয়া মধুরা মাঠিয়া ভাঙ্গিলু নন্দার বালা রে গোপর কালিয়ার কলা লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়ার কলা লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়ার কলা আরে কাকের কলসি ভাঙ্গিলু ধরি হাতু ভাঙ্গি দেলু হাতর তোড়ে হাতু ভাঙ্গি দেলু হাতর তোড়ে হাতু ভাঙ্গি দেলু হাতর তোড়ে হাতর তোড়ে মন নালিয়া আরে মজা মুডালিয়া চিকন কলা গৌড় পিলা চিকন কলা গৌড় পিলা চিকন কলা গৌড় পিলা চিকন কলা গৌড় পিলা কুলার মহাতা নেলা রে গোপর কালিয়া কলা হে লাগিও গোপর কালিয়া কলা লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়া কলা হে লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়া কলা হে লাগি হই গলি বাইরে গোপর কালিয়া কলা এক কাখর কলসি ভাঙ্গিলু ধরি হাতু ভাঙ্গি দেলু হাতর চুড়ি কাখর কলসি হাতর চুড়ি ঝিয়া ଟିଟାଣ ଶୁଣବୁ ପୁରା ইয়ে মা ତୁ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଓହୋ ତାର ଟିଟାଣସ ଦରକାର ହଉଛି ଆଉ ତାର ଟିଟନାସ କୋଉ ଗର୍ଭ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଦେଖେ ତାର କେତେ ମାସ ଗର୍ଭ ହେଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା କିରେ ଗର୍ଭ ହେଲେ ଟିଟନାସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟିଟାଣସ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ହବନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲା দেখা ତୁ କୋଉଠିକାର ଡାକ୍ତର ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛି କୋଉଠୁ ହଁ ଆଉ କଣ ଏ ଟିଟନାସ ଦେବୁ ତାର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ଆଉ ଆ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ପିଲା ହଁ ହଉ ହଉ ଦେଖା ଦେଖା কোনটা দেখিবি যে আঁ কেতো বড় দেখিব কোଉটা দেখিব গোড় কোন ফাটলাই আর কোଉଠି দেবি কি মা হাতের দউ না না হাতে দিয়াଯିବନି এটা গোড়ে দিয়াଯିବ গোড়ে দেখা କିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ଗୋଡରେ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କଣ ସେ ଗାଈ ନା ବଳଦ କି ଆ? କୋଉଠିକାର ଡାକ୍ତର ବାଜିବ କନମୂଳିଆ ଦିଟା ଘରକୁ ଏକାଥରେ ଚିରା ପଳେଇବୁ ଦେବିନି না হ্যাঁ নাই ব সিরিজি আড়ি কিলো ঠিক দেবি হ্যাঁ? হ্যাঁ দেখা তো মুখ দিলি মোটে দবু কোন সেন্ড হ্যাঁ পকাড়তা ব ব হ্যাঁ ପିନ୍ଧା କମିଯିବ ଆରେ ନିର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାନେ ଗାଈ ନା ଗୋରୁ এটা ଗୋଟେ ଡୋଜ ଅଛି ଏଇଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଜବଜିଆ ସାହାଣ ଫାଟୁଆ ତିନିଟା ତାକୁ ପାଇବ ଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ଆ? ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଡାକ୍ତରଟା এটা ମୋ ସାଇ କଣ ନେଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ କହିଲା ବାଉଳ ତୁ ଘଟକା ଯିବୁ କି ବାରି ନଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ମା ପାଇ ନେବ गे ବାଉଳ ତୁ ଘଟକା ଯିବୁ କି ବାରି ନଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ମା ପାଇ ନେବ गे ଛାନା ଛାନା କେତେ କାନ କାନ କେତେ ଛାନା ଛାନା କେତେ କାନ କାନ ଆଲ ଭୁଅ ନା ଏମିତି ଦୁଆର ଜଗିଛି ଶାଶୁଲ ଯିବୁ କେମିତି ଗା ଗା ସୁନ୍ଦରୀ ଗା ଗା ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବାଟୁ ତୁ ଗା ଏ ଏଇଠି କଣ ଝାଡା ବସିଲୁଣି এঠাই কোন স্টেজ উপরে ধারা বসো ମୋର କଣ କଥା ନାହିଁ তবু কোন ধারা বসো কি সে
स्टेज की करी स्टेज की करी কি করছি हां আমরা गांव वाला आउ मु करी তুমি কি কি मु इंदिरा गांधी स्कूल के करी তুমি করছ मु करी ମୁଁ କହୁଛ ମୋ तम ऑफिस के करी তুমি করছ स्कूल के करी ହଁ ऑफिस स्कूल सब बारना करी मु स्टेज करी मु मोर कोन एथेर खाने देबार कोन अधिकार नाही নাই बसुची के दे बोलो अरे बोलो गागा कला बंगलता मर का जमे को तारे को बजे मीटर कोता बाबिन मले चट माली भाली भाली कली नाही बुझे की पता लो बंगलता मर का जमे को तारे को बजे देखा कोता बंगलता मर का जमे को तारे अरे थरा कोण लके कोसक चौरी थरा कोण लके कोसक चौरी नन को किनी देवी अंटा के गावड़े सरसे के से ताकू गीतटा गाई दबनी ए मूर्ख देखुन से गीत गाई दबनी परा आज्ञा नमस्कार अरे तुम्हें किए मु मेल प्रार्थी मेल प्रार्थी माने मेल प्रार्थी इलेक्शन आसुची आगु ओ मते एमएलए हाँ आज्ञा हाँ हाँ बीजेपी बीजेडी कोथे मते टिकेट देलेनी हाँ নাই मु स्वाधीन प्रार्थी ठिया है स्वाधीन प्रार्थी मोर चिन्हरा छुची सुता चिन्ह ছুচি সুতা स्वाधीन चिन्ह किछि देलेनी आ कोन हाँ, हाँ। मेल प्रार्थी रे मु ठिया है আচ্ছা आपण जदि भोट दे जययुक्त करिवे हाँ। आपनकर समस्या मु दूर कर देबी দূর করদেব কোন কোন আমার দূর করিব কথা দেল रखिबी नाही सुओ হ্যাঁ रखिबी नाही कुओ হ্যাঁ रखिबी नाही झियो হ্যাঁ ए सब समस्या मु दूर कर খালি কোন বলা পাহাড় जदि मु भोट पाए हाँ। ए समस्या मु दूर कर देबी आपण माने चिंता करिया ना আচ্ছা ও কোন आ बेड़ा जानि पार ना दी किसी आउ माने रखै देबिनी सुओ শুও কোন माने पिला माने स्कूल को जाउछंती হুম नदी पार होई जाउछंती যাচ্ছন্তি से सुओ रखिबी गोडे ओवरब्रिज कर देबी সতে जदि मु भोट पाए পায়ে ताउ रखै देबिनी रुओ রুও কোন रुओ रखै देबिनी माने चाला घर रखै देबिनी সব কারণ सब अंडिया आवास कर देबी কোন দিলাই ए की आवास কোন দিরা বাস इंदिरा आवास इंदिरा आवास रखै देबिनी कुओ কুয়া কুয়া মানে कुओ माने मां माने पानी काढे ओटा ओटा बिंधुकी হ্যাঁ सब कवळ कविता खंडी देबी বুঝি দেব चिप्पिले बाहरिबो चिप्पिले बाहरिबो रखै देबिनी झियो ঝিও খাই দেব নি মানে मार मारियो मु झियो रखै माने पुष्टि कर देबी পুষ্টি কুমারে করিব गाम घरे पोखरी खोली देबी হ্যাঁ आंधार चिंगुड़ी आनिबी আচ্ছা चिंगुड़ी निश बाछि হুম ओ आंधा सप्लाई हबो কোন কହୁছ झियो माने एलिगे देबी সেটা নিযুক্তি করদেব নাই যদি এসব মতে যদি জয়যুক্ত করিবে করিব এসব সমস্যা মু দূর করিবে हौ ता पुरस्कार दे जीवा ঝিও তোর সইলা পুরস্কার দেবি হ্যাঁ দেই দে ମୁଁ ଥିଲା ହଳ ପୁଅ କଣ ଛାଡ଼ି ହଁ, ଦେଇଛି ହଉ, ଠିକ ହଁ ଆଉ କଣ দে দে শীঘ্র দে ସାରେ हाँ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି 5 टका दे আরে তু পাল্লারু ভাগ কেতে পাইবি রে ମୁଁ ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ସେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ନା ଆଉ কোন কହୁছু মা दे दे দে দে ସାରେ हाँ ଆପଣଙ୍କ ବେଗ ପାଖରେ ମୋ ବେଗ ଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ମୁଁ ବେଗରେ ଥିଲି हाँ ମୁଁ ଭାବିଲି ପକେଟରେ ଆଣିଛି ପକେଟରେ ବି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କି নাই ନା ନା ସାରେ କୁଆଡେ ନେବେ କୁଆଡେ না अरे मो बेक पाखे तो बेक थला ता माने तू मते कहू ना का ନାଇଁ ସେଠି 500 ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା हम्म ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଝିଅରୁ 500 ଟଙ୍କାଟେ ପୁରସ୍କାର हाँ আর তু এত বড় সময় রে আডভার্টাইজ করদেলু କଣ କରିବି ଆଉ হ্যাঁ কোন কইলু दे दे शीघ्र दे ଶାଢୀରେ ଦେଇଦଉଛି ଆଉ এটা বাহাদুরিয়া ফুটাই না এটা ଝିଅ ନେ ଏ ବାନ୍ଧ ଶାଢୀଟା ନେଇ ବଦଳି ଦେବୁ শোনা ए रा रा বান্ধ শাড়ি एटा की साड़ी ବାନ୍ଧ ଶାଢୀ बांध बांध ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି हाँ ବାନ୍ଧ ଶାଢୀ हाँ শোনা হেবা ହଁ এইটা ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ କେମିତି ବଦଳି ମତେ କଲେ ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ସେଟା ଏଡେ ବଡ ଶାଢୀ ତତେ ପାଇବନି ନା ଯଦି ଲୋକ ପଛଆଡୁ ଆସି ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ଛୁଆରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ପଛ ପଟୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଆଉ କଣ
ଯଦି ସାଇଡରୁ ଆସିଲା ଏକର ସାଇଡ ଏକର ସାଇଡରୁ ଆସିଲା ଯଦି ଦେଖ ଚତୁର୍ପାଶ ଆଗ ଆଡୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଚତୁର୍ପାଶ ଲୋକରା ମାଡି ଆସି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଠୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ ଏମିତି ଚାରି ଭାଗ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ କଲା ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ମୋର ବୋଇତ ସାତା ବାପୁ ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ମୋର ବୋଇତ दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आपको किपर लगे आपण मतामत निश्चित जनाए आमर अन्य कार्यक्रम देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।